ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଏକ ନିୟର ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାରସ୍କଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এটা আমার দীর্ঘ দিন ধরি দীর্ঘ বর্ষ ধরিকি চালি আসছি এই প্রসাদ সেবনটা। আমার এটা জেজে বাপা আমলু রয়েছে। বহু ধুমধাম রে সহকারে খুশি সহকারে সমস্ত প্রসাদ সেবন করা যাচ্ছে। এঠারে আমার সমস্তে সহযোগী মানে রয়েছেন, দোকানী ভাই মানে সবু পিলা মানে বহুত ভালো ভাবে সহযোগ করছেন। এটা প্রত্যেক বর্ষ মধ্যে কিন্তু এটা চালিব আমার। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ କି ଖୁସିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖୁସିର ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ଏଟା ଆମେ ଖୁସି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ, 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଳା ତପନ।